Okay. Adin una nga pakiana. Utro, okay na niya. Ano ini ya? Rang. Gamit mo ito yan ah. Ipit. Ha? Ipit. Ipit. Oh, kuha singgo. Dali. Oh. Tunod. Okay. Bel, ano ini ya? Seahorse. Seahorse? Oh, kuha. Kadali. Ano ini ya? English. Inilah ya ini. 1 2 One. Oh, mali. So, yun, dini. Tuman. Pag ganito, pagpuga, pakita, dini kabut niya. Tugad. Oh. Balik. Ikaw naman yan. Oh, ikaw naman yan. Ano ini ya? Inilay ya, ini. Finger. Kadapi. Next. Anong color? Ini. Purple. Purple, dali kuha. Kadali. Hoy, pakita. Pakita. Sugad. Next. Magsasayin man ini. Ino na sangsang. Ini. Dito tatlo. Ano ini hiya? English. Crab. Ano? Crab. Pakadali kuha. Sugad. Yeah. Ini. Ano ini nga hayop? English. Gamit. Ha? Gamit. Pakadali sa binakadamo na. Madi-disqualified ka niya. Nakadamo ka na. Timan. Adi. English. Grandmother. Pakadali. Waray, purdoy kita hini. Pakita, didi mo kita. Ini yang. Star. Ano nga star? Fish. Uy. Okay, ade. Ano English ini? Tweet. Kadali. Waray, purdoy kita hini dayo. Kay magdali ila. Isang-sang na. Sangsang. Ade. Ano English ini? Pato. Ha? Toy. 1 2 To. 3. Dali. Diri wali. Dili ko dali. Puga. Oh. Ay, pagdamo ah. Sunod na ako. Okay, next. Anong English? Chinelas. 1 2 kuha. Kodoli. Kung pakita. Ya. Adi na. Ganun niya bata. Okay. Sunod. Pagkita kamera, Didi. Anong English? Balay. House. Oh, kodoli. Ay, pakita didi. Dili pa makita. Ya. Okay. Anong English? Paaralan. School. Wow. Kadali. Paray, purdoy kita ni Dayon. Lugi idang. Udot, nagkanira. My name is Kuan. Yeah, sakti na ito. Sa-usa. Mat. Oo. Book. Ay, wanay diri. Paray diri, mat ba kita pakiana, mat kita. Book bang libro na. Okay. Aywan isa. Yan na, mat kita. Pamati. Mati. Igyakan kong plus. 4 plus 6 1 Igihap. Igihap na ihap. 2 4. 1, 3 3, 4. 4 5 Waray na. Kinja. Dali. Tigbaw, kinja. Oh. Ya. Ayun lang ako yung bata kinja. Okay. Punta. Kira na yung marang. 10 times 12 1 2
3, At may kuha na sila. 4. Ha? 110. Mali. Ikaw, kuha, dali. Kuha. Teka, may wala kidya. Anon mga color hanaton national flag? Ang flag. Ang mga color nada flag. O ano mga color? Panyak na. Kung ano ito yung mga color? Upat. Pat. Oo. Oh, Na. Red, blue, yellow, white. Napakadali. Ay, hindi na. Okay. Ano ang ngaran han nagtutot do haiyo? Teacher. Napakadali. Pagkita. Sa may treasurer? May treasurer ka to, may treasurer. May treasurer, oh. Upat na lang ang Opat na la. Ta, ini makuri-kuri na dapat. Kaya opat na. Okay, Len. Ano an English hantasa? Okay na, ito ba niyo pangita? Ha? Mag. Mag. Opo ko dali. Plus. May nangyari. Plus. 2 plus Ibutang ka mo, Sinsilyo. Ibutang ka ni Didi. 2 Magamit ka kamot. 2 plus 4. 2 plus 4. 1. Iya pa na eh. 1, 2, 2. 4, 5, 6, Ano man, sir? 6, 7. Anong baton mo? Final. Nay. Ano yung mga sir? Ano man, sir? Ano to yung Patro. pagkana? 2 2 plus 4. plus 4. Pagya patro, dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh. Ano man bato? Ano man, sir? 6. Oh, kuha. Gindog nga lugo sa kanila. Anong pambansang hayop? 1, Grip ka To. na parang kayo to. 3, 4, 5. Sige, pagkidya. Ato nating. Oh, uy, pagkita. Oh, God. Haris pa kumakakitya kami doon. Okay, sunod. 20 minus 7. 1, 2, 3, 4, 8. ha? Mali! Dali, kidya! Kalak siya pag iniya para makakuha. Okay, sunod. 12, 20 minus 7. Marami ito yan. 20 minus 7. 1, Kaya pa na yung kamot. 20 iba ng 7. 2. Iba ng 7. Ay, bago kayo, nalilisag lugo, nagmamat na ho. 3. Tok. 3. Kuha. Oy, kidya. Asa na ito basta batay daog magtulin. Kuha. Okay, Lynn. 25 minus 8. 25 minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sasaray na, batban na. Nakabato niya. Para diri kuan na nito. Ikis na, kidya. Dali. Ya. Tut may asin at susluan. Dahil sa 21. Talat. Sa 25. Oh, sang. Sa 8. Sang. 3 Ang 3 ko no sang. Yap. 3 Mo si Silyo. plus Ano yung pumati? 3 plus. 3 plus 7. 3 plus 7 ko na na. 3 plus 7, 1, 4, 5, 2, 6, 7, 8, 3, 4. Tini! Alay nakin dyan ah. Nagpansusobra. Ah, pirate mo.
Ha? 7 plus 3. Oo. 10. Di rin ako na kanina nagnanay na. Pag 10, nagdiretso ulit. Kaya nalilisan Oo. kasi yan kay ginihapan man. Bel, 5 plus 5 Plus. plus Ala. 12. 1 2 Ha? Pwede ka? Ha? Huwag ka dali dati. Dati kayo ni Isabel kayo sagad idang plus. Ay, plus na. Tao, sana lang 5 na lang. Man. Oh, paya na niyo, paya. Okay. Ulit yan ah. 10 minus Hindi yan. 2 plus Ano? Ilan na? 10 minus 2 plus 3. Ilan na yun? 10 minus 2 plus 3. 11? Ha? 11. Pokodol. Oray na!